Ito guys, so bumper ng Mazda 3, yan oh. Biyak yan oh. Pati yan, biyak din. Meron pa yan dito, mga nakatape lang yan. Ayusin natin yan. Wash over kasi yung buong body nito eh. Ito, restore natin yan para magmukhang bago ulit. Ayan, nakatape. Biyak. Yan yung body niya, tinanggal na natin. Ito after natin na ma-fiber, tapos pinamasilyahan natin yan. Pinapantay na natin ulit. Yan, medyo pantay na yan dyan, yung ilalim na lang. Ito na siya oh. Parang bago na, kintab-kintab. Ayan, oh. Hapon na kasi kaya medyo madilim, pero kitang-kita pa rin yung kintab. Yan oh, 0-0 alignment. Ano, grabe kintab. Ceramic top coat. Salamat guys.